श्रीमद्भागवत ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द 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 पदुगळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेळे तरन्ती ब्रज नारी। से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। मन ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव। मते उद्धार वासुदेव। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय। प्रतिदिन सकाळ 5टारे भागवत शुणन्तु। भागवत प्रत्येक दिन गोटे अध्याय शुणन्तु एवं पढ़न्तु। आपणकर बहुत मंगल हेब। ताहले चलन्तु आरंभ करिबा आज पंचदश अध्याय। आपण मानक जदि मो चैनल टी भलो लागि थाए ताहले सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, कमेंट करबा को जमा भी भूलिबे नाही। तेणु चलन्तु आरंभ करिबा। श्री सुत उवाच सुत कहन्ति तस मने शुणी सकल मुनि जने। एमंत राजार वचन शुणी अर्जुन खेद मन। जेते कहिले धर्मसुत शकुन देखि विपरीत। कृष्ण वियोगे खेद मन स्वभावे शोकित बदन। तेज प्रताप दूरे गला जीवन थाउ देह मला। शोके कंपई कळेबर बदनु न स्फुरे उत्तर। लोचने देई बेनिकर शोक संघरी बीरबर। शोके क्षीण जे कळेबर वाक्य न स्फुरे शोक भर। सखा सदृश नंद बळा सारथी पणे रथे थिला। ए आदि जेते कृष्ण गुण सुमरी कांदे पुण पुण। राजांकु चाही मन खेदे कहई शोक गद गदे। अर्जुन उवाच संदेश शुण नरनाथ कृष्णे मु होइली वंचित। मोर जीवन बंधु हरि तार वियोगे हेत सिरी। विषय शरीर मोहर देख प्रत्यक्षे नृपवर। जेतेक प्रताप मोहर देवदानवे अगोचर। तेज से कृष्ण संगे गला जीवन थाउ देह मला। तार वियोग क्षण मात्रे शोक पूरित निज गात्रे। जेते अप्रिय दर्शन
देख कुंठित मो जीवन मरण काले प्राणी जेह्ने संभ्रमे कुंठित बचने जाहार पादे आश्रय करी निज गांडीव करे धरी द्रुपद गृहे राजा मेले विवाद स्वयंवर काले जेते मिलिले राजपुत्रे कन्या लभन्ते लभ चित्ते कन्या लभिबा काले गोल जेसने समुद्र उल्लळ हेळे ताहांक तेज हरि लाख बिंधी मुनेली नारी पशु मारणे जार संगे खांडव बने क्रीड़ा रंगे सेबन अग्नि मुखे देई लभिली माया सभा मुहि अमर गण तुले पुणी किंचिते इंद्र तेज जिणी एमंते मित्र हरि भणी जहिय शेष नृपमणि तोहर यज्ञ काले मिली तो पादे कले निउछाली जाहार तुले बेनी भाई छद्र में विप्ररूप होई जराकू बाहु बळे जिणी राजांकू बंदी घरु आणी तोहर यज्ञ स्नान काले द्रौपदी देखी तोर कळे स्वभावे नारी शिरोमणि कबीर बेसे जन जिणी कपट पसा करिबा दे कौरवे तते सभा मध्ये जिणी पांचाली केश धरी विवस्त्र सभा मध्ये करी भये पांचाली सुमरिला से बेले श्रीकृष्ण रखिला पुणी अज्ञात वनवासे दुर्वासा ऋषिंकु विश्वासे भजन अन्ते रक्षा अर्थे अयुते विप्रघेनी साथे भुंजिबा पाई स्नान करी ता जानी प्रभु नर हरि अतिथि रूपे विजे कला शेषे जे साक नथिला कर प्रसारी ताहा खाई मुनिंक मन मध्ये थाई संतोष कला मन मध्ये तक्षणे ब्राह्मण आनंदे संतोषे निजपुरे गले से दुखु से रखिले भले भीष्मादि थिले जेते वीर शुण राजन मन स्थिर जाहार तेजे धनु धरी बळे जिणिले सुकशूल धारी संतोषे मते उमाकांत बोइले बर माग पार्थ पार्वती विश्वासे मोहित बर पाइली पाशुपत हर विश्वासे मते पुणी पार्वती देले अक्षतुणी सेबेनी शस्त्र पाइबने मिलिली इंद्रर भुवने नर शरीरे सुर बेसे मिलिले जे हरि विश्वासे विष्णुर तेज देखी मते सर्वदेवता पुरोहिते विचारी सर्वे अनुमाने
ବସାଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆସନେ। ମତେ ପୂଜିଲେ ପୁରସ୍କାରେ, ମୁଁ ପୁଣି ରହି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଅସୁର ବଳ କରି ନାଶ। ଇନ୍ଦ୍ର ସଇତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ, ମତେ ଯେ ପୂଜିଲେ ଗୌରବେ। ଯାହାର ଏତେ ପୁରସ୍କାର, ସେ ହରି ମତେ କଲେ ଦୂର। ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ଗଣେ, କୁରୁସାଗର ଘୋର ରଣେ। ତରିଲେ ଦୁସ୍ତର ସାଗର, ଦେବଦାନବେ ଅଗୋଚର। ସୁମରେ ରିପୁ ବଳ ଜିଣି, ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି। ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ମଣି ପରେ, ଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଶିରେ। ତାହା ହରିଲି ବାହୁବଳେ, ନିର୍ଭୟେ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ଯେ ହରି ମୋର ରଥେ ବସି, ଅଗାଧ କୁରୁ ବଳ ନାଶି। ଭୀଷ୍ମ ସବିତା ସୁତ କୃପ, ଶଲ୍ୟ ସହିତେ ଯେତେ ନୃପ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ରଥ କରି, ଅରିର ସୈନ୍ୟ କରେ ମାରି। ରିପୁ ଆୟୁଷ ସଙ୍ଗେ ମନ, ହରିଲେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ। ବିରାଟ ଗୋଧନ ହରଣେ, ମହାଦୁସ୍ତର ଘୋର ରଣେ। ସେ କୁରୁ ଦୁସ୍ତର ସାଗରେ, ଭୀଷ୍ମ ସହିତେ ଯେତେ ବୀରେ। ଅମୋଘ ସରୋବର ସନ୍ତି, ଦେବଦାନବେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରେ କରି, ତାହାଙ୍କ ବଳ ଦର୍ପ ହରି। ଗୋଧନ ନେଲି ନିଜ ପୁର, ସେ ହରି ମତେ କଲେ ଦୂର। ଯାର ମହିମା ଏ ସଂସାରେ, ଭଜିଣ ନିସ୍ତରନ୍ତି ନର। ସ୍ୱଭାବେ ସେ ଯେ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ସଂଗ୍ରାମେ ଥିଲା ଭୂମିଗତ। ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତେ, ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଭଜୁଥାନ୍ତି ନିତେ। ମହାରଥୀଙ୍କ ଚିତେ ଯାଇ, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନୟନେ ମୋ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତେ କେହି ନ ମାରନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣ ବସି ମୋର ପାଶେ, ଶୋଭିତ ଶୁକ୍ଳ ମନ୍ଦହାସେ। ଆନନ୍ଦେ କରେ କର ଧରି, ବିବିଧ ହାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ କରି। ସେ ପାର୍ଥ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସଖେ, କୁରୁ ନନ୍ଦନ ମନ ଦୁଃଖେ। ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ, କହନ୍ତି ମୋହର ଅଗ୍ରତେ। ଶୟନ ଆସନ ଭୋଜନେ, ମୁହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ। ସଙ୍ଗେ ବି ହରି ଦାସ ପଣେ, ରାତ୍ରରେ କରେ ପ୍ରହାରଣେ। ସେ ଅପରାଧ ମୋର ହରି, ନଘେନି ସ୍ନେହ ଚିତେ ଭରି। ସଖୀର ସଖୀ ଯେହ୍ନେ ସହେ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେହ୍ନେ ପୋଏ। ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ, ମତେ ଠକିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ମୋହର ପ୍ରିୟ ସଖା ହରି, ନଘେନି ସ୍ନେହ ଚିତେ ଭରି। ଦେଖ ମୋହର ବୀରପଣ,
ମାର୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ପତ୍ନୀ ଗଣ ଆବରି ନ ପାରିଲି ବଳେ ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଲେ ଗୋପାଳେ ସେହି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ମୋର ସେହି ଅକ୍ଷୟ ତୃଣ ଭାର ସେହି ବିମାନ ଅଶ୍ୱ ଦେଖ କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲି ନିରେଖ ଯାହାର ତେଜେ ନୃପ ଗଣେ ନମନ୍ତି ମୋହର ଚରଣେ ତାର ବିୟୋଗେ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଦିଗ ଦିଶନ୍ତି ମତେ ଶୂନ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଣନାଥର ବିଯୋଗେ ଭସ୍ମ ଯେ ସ୍ନେହ ବିର୍ଭାବେ କୁହୁକ ସୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହି ନିଜ ନେତ୍ରେ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅପରେ ଯେତେ ଯଦୁକୂଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥିଲେ କୁଶସ୍ଥଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଅବଧାନେ ମିଳିଲେ ରକାର ବନେ ବାରୁଣୀ ମଧ୍ୟ କଲେ ପାନ ଭୋଳେ ହୋଇଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ ଏରକା ମୃଷ୍ଟି କରେ ଧରି ଏକୁଆରେ ମରା ମରି ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଭୋଳେ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଫଳେ ଏଣେ ଯାଦବ ବଳ ନାଶ ରହିଲେ 7 5 ଶେଷ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆୟତେ ମାରନ୍ତି ଏକୁଆରେ ବଳେ ଜଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଜେହ୍ନେ ଜଳେ ନିର୍ବଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଗିଳନ୍ତି ନିଜ ମରଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ଦୁର୍ଜନ ପ୍ରାଣୀ ଏ ସକଳେ ଦର୍ପ ହରନ୍ତି ତାର ହେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯଦୁ ବଳେ କଳି ଭିଆଇଥିଲେ ହେଳେ ଯଦୁଙ୍କୁ ଯଦୁ ବଳେ ମାରି ଭୂମିରୁ ଭାରା ଅପସରି ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ କର୍ମ ଯେତେ ଲୀଳା ବିହରି ଏ ଜଗତେ ସେ ଦେଶ କାଳ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତେ ଅପହରନ୍ତି ଜନହିତେ ସେ କାଳ ପଶି ମୋର ଚିତ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦହଇ ଅବିରତେ ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ମନ ସୁହୃଦ ଭାବେ ଗାଢ଼େ ଚିନ୍ତି ଲିଭିଲା ସୁନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଅନୁଧ୍ୟାନେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତି ଜ୍ଞାନେ ଥିଲା ଯେ ଅଶେଷ କଳ୍ମୁଷ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗଲା ନାଶ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ସୁମରିଲା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରଥେ ଥାଇ ସେ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ତାହା ସୁମରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୋକ ଛାଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣେ ଗୁଣଲିଙ୍ଗ ଅସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେତୁ ଭଙ୍ଗ ଆତ୍ମାର ମଣ ଅଂଶେ ହରି ସେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଖୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିର୍ବେଦ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି
कुंती जे निजपुरे थिले गोविंद वियोग शुणिले तक्षणे पाई दिव्य ज्ञान गोविंद पादे हेले लीन आत्मा निवृत्त ज्ञान जोगे निश्चल करी स्वर्ग मार्गे जागे गोविंद मोहिते जी स्वभावे नित्य धर्मे मजी तार महिमा नर लोके साधिबे कुआरके कही चलती भगवान कलियागम सेही दिन मिलिला नर लोके आसी तक्षणे ग्रामे ग्रामे पशी सकल पुरे प्राणी चित्ते लोभ बढ़ई दंभ मते प्राणी नाशने धर्म नाशे प्राणीये कलिर विश्वासे निष्ठुर चित्त सर्वजन ता देखी धर्मर नंदन स्वर्ग गमन मने पुणी तक्षणे परीक्षिते आणी उत्तम राज चिन्ह देखी सकल गुणे उपलक्षी आत्मार तुल्य करी मणि अनेक तीर्थ जल आणी हस्तिनापुर अभिषेके स्थापिले नृप नर लोके जादव वंशे शेषे थिला दुर्जय निरुद्ध बला मथुरापुर धर्म बाटे स्थापिले सुरसेन पाटे सकल भोग दूर करी शरीर बद्ध पहरी आत्मा रे आत्मा अग्नि जाळी सर्व विषये घृत ढाळी ज्ञान गोचरे अग्निपान तक्षणे धर्मर नंदन सर्व संपद दूर करी निर्मल चित्त ध्याने धरी अशेष कर्म पाश छेदी तोसे शरीर रंध्र रुधि मन वचन लीन करी वायु धारणे पुणी धरी अज्ञान उत्सर्ग सहिते कुंठित मार्गे अंतर्गते पुण्य देह पंच प्राण जीवर जेते परित्राण सकल गुणे गुण धरी आत्मा रे आत्मा होम करी ब्रह्म निर्वाणे थोई चित्त उत्तर पथे उपगत सुस्थिर मन निराहारी मौन मुक्त केश धरी जड़ उन्मत्त मत प्राय केहि देखई निज काए जन बदन को न चाही अंध बधिर प्राय होई हृदय निवेशिबेनि पाणी उत्तर दिगे नृपमणि पूर्वे अशेष मुनि जानते मोक्ष होइले जेउ पथे परम ब्रह्म चिंता करी प्रस्थान स्वर्ग पथ हेरी पथे चलती चारि भाई राजार अनुरूप होई प्रजांकु करी आलिंगन हरस करी सर्वजन
से साधु शांत सत्य गुणी आत्मार अंतर्गते जाणी मननी बेसी कृष्ण पादे कृष्णर भक्ति अप्रमादे निर्मल चित्त ताहांकर गोविंद पादे करी सार कृष्ण चरणे चित्त देले परम गति से लभिले विदुर थिले बनवासे प्रभास तीर्थे मोह आसे गोविंद चरणे निश्चले प्राण छाड़िले जग बळे पितृगणक मध्ये मिशी नक्षत्र मध्ये जेन्हे शशि निज भुवने विजे कले ब्राह्मण सापु निस्तरिले तक्षणे द्रुपद कुमारी भत्तार पथ अनुसरी कहन्ति सुत सुध चिते सर्वमुनिंक मध्य गते श्रीसुत उवाच एबे हो शुण विप्रजने कृष्ण महिमा शुद्ध मने गोविंद चरण कमले पंडुकुमार भाव भोळे संसार माया दूर कले जगत जननी स्तारिले परम मंगल ए बाणी जे प्राणी शुद्ध चित्ते शुणी से भक्ति लभे अप्रमादे अन्ते पसई कृष्ण पादे कृष्ण महिमा सुधारस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे पाण्डव हिमाचल गमने नाम 15 अध्यायः। 16 अध्याय। श्रीसुत उवाच सुत कहन्ति अनुरागे आनंदे मुनिंकर आगे स्वभावे अभिमन्यु सुत तेज विकासे परीक्षित ब्राह्मण वाक्य जन्म काले सुमरी हस्तिना मंडले राज्य आवरी राजा जेते सर्वे खटिले पाद गते शत्रुंकु जिणी महातेज भोग करई निज राज्य विराट सुत सुता थिला स्नेह से परीक्षिते देला अति सुंदर रूप कांति नाम ताहार कलावती ताहार गर्भचारी पुत्र धर्मे संपादी परीक्षित कुमार जन्मे जय आदि सकल गुणे से प्रसिद्धि आनंदे राजा परीक्षित यज्ञे बरिला पुरोहित गंगार तीरे वेदवादी साधिला तिनि अश्वमेधी दक्षिणा देले मन पुरी दिग विजय विजय करी कली जुग को एक दिने देखिला बेल अवसाने से शूद्र जाति नृप साजे लौह मुसळ घेनी बीजे अग्रे गो मिथुन कुथोई हुंकार नादे प्रहारई ताहाकु देखि नृपमणि तक्षणे भुज धरि आणी बंधन कला बाहु बळे
ସେ ବୀର ବନି ମଣ୍ଡଳେ। ମନ୍ତେ ସୁତ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସନକ ଆଦି ଯେତେ ମୁନି ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନି ସୁତ। ସନକ ଉବାଚ କେବଳ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଦିଗ ବିଜୟେ ଉପଗତ କଳିକୁ ଧରି ବାହୁବଳେ ବନ୍ଧନ କଲା କିବା ଛଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ଶୂଦ୍ର ରୂପ ଧରି କପଟେ ନୃପଲିଙ୍ଗକାରୀ ପାଦ ପ୍ରହାରିଲା ତାହାକୁ ଭସୁତ କହିବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ରସବାଣୀ ଏ ଜୀବତରେ ଯାହା ଶୁଣି ଶରୀର ବହି ମୋହ କଳ୍ପେ ଜନ୍ମ ମରଣର ବିଳାପେ ଆୟୁଷ ଦିନୁ ଦିନ ତୁଟେ ଜଳ ଯେ ସନେ ଛିଦ୍ର ଘଟେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟୁଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅମୃତ ବାକ୍ୟ ଚକ୍ରଧର ଏଥୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାଶ ଅର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତେ। ସେ ନୁହେଁ କାହାର ଆୟତ କରଇ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖୁ ନିସ୍ତାରଣେ ହରିର ଭକ୍ତି ମନେ ଗୁଣେ। ହରି ଭକତି ସୁଧା ପାନେ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନେ ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଆୟୁଷ ନ ପ୍ରମାଣୀ ନିରତେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରେ ତାର ଆୟୁଷ ଏ ସଂସାରେ। ଅଧେ ହରଇ ନିଦ୍ରା ନାଶୀ ଦିବସେ ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମେ ଗ୍ରାସୀ। ଏମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନେ ସୁତ କହନ୍ତି ଅବଧାନେ। ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ସେ ରାଜ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ହସ୍ତିନା ମଣ୍ଡଳେ ବିଶେଷେ ଅର୍ଜୁନର ନାତି ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କଳି ପ୍ରବେଶ କଥା ଶୁଣି ଦିଗ ବିଜୟେ ନୃପମଣି ତାର ସମାନ ନୃପବରେ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି ସମରେ। ଉତ୍ତମ ରଥ ସଜ କରି ରଥେ ଯୋଚିଲା ଅଶ୍ୱଚାରୀ ସମତୁରଙ୍ଗ ଘନ ଜବ କେ କହୁଁ ଅଶଙ୍କର ଭାବ। ଅଶ୍ୱଭୂଷିତ ଅଳଙ୍କାରେ ରବି ଉଦୟ କି ଅମ୍ବରେ ରଥ ଉପରେ ହୀରା ଧ୍ୱଜ ପୁରୁ ବାହାର ମହାରାଜ। ଆବୃତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେ କେତାକୁ ସମମହି ତଳେ ଦିଗ ବିଜୟେ ବାହାରିଲା ଶବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା। ସର୍ବନୃପତି ନେଇ ପାଶେ ମିଳେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ଦେଶେ। ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ କେତୁ ମାଳ ଜିଣି ଆଗେ ରାଉତ ମଧ୍ୟେ ଜିଣି ସର୍ବନୃପ ପୁରୁଷ ଆଦି ଜିଣିଲା ସକଳ ସମ୍ପାଦି। ସର୍ବନୃପାଦି ଯାଚରଣେ ଧନେ ଖଟିଲେ ଦାସପଣେ। କେତେ ହେ ନୃପତି ତା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବୀଣା ରଙ୍ଗେ।
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ତ ସେ ତାହାର ମୁଖ ଶୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣକୁ ମୋର ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ବନ୍ଧୁ ଗଣେ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଯେ ଚରଣେ ଦୁସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଶର ବାଣ ଉଦର ଚକ୍ର ସଂହାରଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ନୃପମଣି ଉତ୍ତମ ନବରତ୍ନ ଆଣି ତାହାକୁ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ରତ୍ନ କଙ୍କଣ ମଣିହାର ଅଶ୍ରୁଲୋଚନ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ପୁଲକେ ପୁରେ ରୋମରାଜି ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଭାବ ସଂସାରେ ସାଧିଲେ ମାଧବ ଋଣେ ସାରଥି ପଣେ ରତେ ଜୀବନ ବାସ ଘର ପଥେ ଋଣୁ ଧରେ ସଖା ଗଣେ ହସ୍ତିନା ରାଜଦୂତ ପଣେ ଆସନ ଶୟନ ଭୋଜନେ ସ୍ନେହେ ବାନ୍ଧବ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କରି ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗତେ ବିହରି ସେ ଭାବ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଲଭିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଗତେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଧର୍ମ ସାଧିଲା ଅନୁଦିନେ କର୍ମ ସେ ପୁଣି ନିଜ କର୍ମ ବସେ ଲଭିଲା ଅଳପ ବୟସେ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ସୌନକ କହେ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ଧର୍ମ ଯେ ଏକ ପାଦ ବହି ତକ୍ଷଣେ ବୃଷ ରୂପ ହୋଇ ଭୂମି କି ଦେଖି ଅନୁରୂପେ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲା ସମୀପେ ସେ ଧେନୁ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଅଧବଦନେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ତାର ବଦନ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧର୍ମ ବୋଲଇ ପ୍ରିୟ ଭରେ ଧର୍ମ ଉବାଚ ହେବ ସୁନ୍ଦରୀ ସତ୍ୟ କହ ତୋର ବିସ୍ମୟେ ମୋର ଦେହ କି ବାତ ନୟ ତୋର ମଲା ସ୍ୱାମୀ ବା ଦୂରେ ପ୍ରବେଶିଲା ତୋର ଶରୀରେ କିବା ବ୍ୟାଧି ସ୍ରବଇ ଅନ୍ତରେ ଆଚ୍ଛାଦି ବିଶେଷ ବଚନ ତୋହର ଏଣୁ ଏ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତୋର କିବା ତୋହର ମନ ବ୍ୟଥା କି ନଷ୍ଟ ଅର୍ଥେ ତୋର ଚିନ୍ତା ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ତୋତେ ଦୟା ବସିଲା ମୋର ଚିତେ କେବା ତୋହର ପ୍ରାଣ ନାଶେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବ ମାଂସ ଗ୍ରାସେ କିବା ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଛଳେ ଯଜ୍ଞ ନୋହିବ ଭୂମି ତଳେ ଯେବେ ନ ବରସିବେ ଦେବେ ଏଣୁ ଏ ପ୍ରଜା ନାଶ ଯିବେ କିବା ପୁରୁଷ ନିଜ ନାରୀ ଉପେକ୍ଷୀ ପରଦାରା କରି କିବା ବାଳକ ପିତା ମାତା ଛାଡ଼ିଲେ ତୋର ମନେ ଚିନ୍ତା କିବା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବେଦବାଣୀ ସାଧିବେ ଦିନ କୂଳେ ଆଣି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧୁ ରାଜା କଳି ବିହିତ ଜନ ପ୍ରଜା ନିଜ ଭବନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟେ ଛାଡ଼ିବେ ଦୁର୍ଗମ କାନନେ ପ୍ରାଣୀଏ ଆନ
ध्यान स्थाने आसन भोजन शयने करिबे पर पाके मती पर जुवती घेनिरती किबा तोहर गुरुतर खंडिला अबनीर भार तार चरण तो उपरे जेन्हे भूषित अलंकारे तार चरित गुण लीला किबा तो मन सुमरिला तार बीजोगे तोर चित्ते चिंता सागरे मोहग्रस्ते ए आदि जेते चिंता भार कह अभिमान व्यवहार काल बा तोर शुभहारी जेणु दिशिलु हत सिरी धर्म वृषभ वाक्य शुणी धरणी कहे मन गुणी धरणी वाच भवृक्ष जेते प्रश्न तोर कहिबी शुण मन स्थिर तोहर चतुर चरण प्राणीक सुखर कारण सत्य शौच दंभ शांति त्याग संतोष महामति तप समाधि समदम तितिक्षा इंद्रिय संयम विरक्ति फल जे ऐश्वर्य सतत सुख ज्ञान द्विज कुशल कांति समभाग अशुभ कर्मर जे भोग प्रशस्तशील महाबल स्थिर गभीर धर्मकूल सुकृत मान अहंकार ए सर्व तोहर शरीर ए आदि अन्य धर्म जेते कर्म साधन ए जगते महत जन आचरण आत्मार परम कारण से सर्व गुण षड भागे गमिले गोविंदर संगे ए सर्व गुण लोक जेते सर्वे पड़िले मोह गते एबे मु आत्मा को सुमरी ए सर्व गुण मने धरी तोर चरण भग्न देखी कांदई होई अति दुखी देवता ऋषि पितृगणे जे वर्णाश्रम आचरणे ए सर्व धर्म गला दूर मते छाड़िले चक्रधर ब्रह्मादि देव देवी जेते निश्चल मोहर ग्रते जार पांग मोक्ष सिरी लभिबी बोली आश्रा करी कठोर तप साधु बने प्रसन्न जाहार चरणे से लक्ष्मी तेजी पद्मवन जार हृदय लभि स्थान से स्थाने न रहे ता मन तार चरणे करे ध्यान कଳି बंचई सर्वबेले से हरि निज पुरे गले तार चरणे चिन्ह जेते ध्वज अंकुश निज गात्रे से बेले अलंकृत देहि शुद्ध सुंदर विराजई जेणु छाड़िले मते हरि तेणु दिशई हत सिरी असुर
ଖୋହିଣୀ ଭାର ଉଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ମହର ତାର ବିୟୋଗ ଯେବା କହି ଏ ନର ଲୋକେ ଦେହ ବହି ପ୍ରେମେ ବାଳକ କର୍ମ ମାତ୍ରେ ମନକୁ ମୋହନ୍ତି ଜଗତେ ମଥୁରା ପୁର ନାରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଗୋଚର ତାର ଚରଣ ସୁଖ ଲାଗି ପୁଲକ ଭାବେ ସୌଭାଗୀ ସୁତ କହନ୍ତି ଅବଧାନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ ଏମନ୍ତେ କହୁଁ କହୁଁ ବାଣୀ ଧର୍ମର ସଙ୍ଗତେ ଧରଣୀ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦିଗ୍ବିଜୟ କର୍ମ ସାରି ଧର୍ମ ଧରଣୀ ସଙ୍ଗ ବଳେ ମିଳିଲା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅର୍ଥ ଯେତେ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଧର୍ମପୃଥ୍ୱୀ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟ।